Hello mga amigo, amiga, kamusta? Adlaw nga Huwebes, Pietsa 12 sa Oktubre 2023. Nasayod ba mo? Happy equals healthy? Makita sa Proverbs 17:22, ang kasing-kasing nga malipayon may usa ka maayong tambal. Apan ang usa ka masulubon nga espiritu nagapaugas sa mga bukog. Gipamatud-an usab kana sa siyensya nga the happier you are, the more antibodies your body generates. One of my favorite nga character sa Bible, si Job. Bisan pa sa iyang mga naagian nga mga kalisdanan, pagkutya, pero gipili niya ang pagkamalipayon. Tungod kay health is very important to our Creator. Pero sa atong panahon karon, mas gipili nato ang makatagbaw sa atong kaugalingon, like pag-inom, panigarilyo, o pagkaon sa mga dili angay nato nga pagakanon. Kung gusto nato malugwayan ang atong kinabuhi ug magiyahan kita, palihog pagbasa sa Leviticus 11. Prevention is better than cure, matud pa nila. Dili nato hulaton nga masakit usa ta o grabe usa patamuhunong. Atong hinumduman sa matag hungit, atong isingit. Health is wealth. Kung inyong nagustuhan ang akong content, please click follow. Thank you.